Welcome to Chef Mike Vlogs. Mayad nga adlaw mga ka-chef, kasunero, kasunira. Subong nga adlaw, bago gali kita mag-umpisa, magpakilala gali ako no. Ako gali si John Michael Fernandez. I'm 35 years old. I live in Barangay Hines, Lambunaw, Iloilo. Akon anak nga si Mike Ryan Fernandez, 5 months old. Subong nga adlaw, mada kita sa Ilonggo version nga ginataang gulay. Sa Ilonggo, ang ginataang gulay, magluto kami. Hindi ginamang dula ang subak nga uga. Ang sa Tagalog nga ginatawag, tuyo. So, amon nga kasanayan dire magluto sang mga ginataan nga gulay. Ari ang aton nga giniwa nga panakot, ahos, bombay, luya, kamatis, kag sili, munggo. Ari na ginlaga ko na. Sabaw nga ginlagaan sang munggo. Ari ang aton nga hiniwa nga kalabasa, dahon kamalunggay, gata sang niyog, mantika, asin, kag ajinomoto. Ginprito naton nga ahul-hawul nga uga, tuyo on tawag sa Tagalog. Ari akong anak, upod ko sa pagluto diri sa kusina. Ari gapainit kita sang kaldero. Diri kita maluto. Butang na naton ang mantika. Kainiton ta lang ang mantika kag gisahon na ang aton nga bawang. Sa bago ka pa lang sa akon nga channel, subscribe na para sa sunod ko nga vlogs. Update ka mo. Are na isunod na naton ang sibuyas. Gisa-gisa. Isunod na naton ang luya. Kamatis, kag sili. Ari palutuon lang naton ang aton nga kamatis. Kag isunod na naton ang aton nga ginlaga nga munggo. Igisawon man naton. Butang na kita sang asin, mampalasa sang aton nga luto. Kag mabutang man kita sang ajinomoto, pampanamit sang aton nga ginaluto. Kag ibutang na naton ang aton nga iniwa nga kalabasa. Kag ang aton nga ginlagaan nga sabaw sang munggo, aton nga isabaw sa ginataang gulay. Ari palutuon lang naton ang aton nga kalabasa. Ari luto nang aton nga kalabasa, butang na kita sang gata ka niyog, amo ni ang gapampanamit pagid sang aton nga luto. Takpan nato nanay, kag pabukalon ang aton nga gata. Ari na nagbukalay, butang na naton ang aton nga malunggay. Takpan liwat, palutuon lang naton ang malunggay.
Ari na ang aton nga subak nga uga, ibutang na naton. Takpan lang naton anay para mag-absorb ang dami sang uga sa ginataan naton nga gulay. Ari na ang aton nga manamit nga ginataang gulay nga Ilonggo version. Bago lang kita katapos sa amo na ang aton nga Ilonggo version nga ginataang gulay. Shout out gali dyan sa bago ko nga subscriber, madamo din nga salamat. Kag sa mga friends, kag relatives, kag naga-suporta sa akong nga vlogs, madamo din nga salamat. Please subscribe my YouTube channel para po update ko kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nagsuporta sa Chef Mike Vlogs, God bless you all.